Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maina Sahel. I'm from class 336A07. My name is 33220132. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Selama hampir satu decade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi di Tiongkok dan gua-gua terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukan di sini, di kelelawar di Gua Xiantao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernafasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang tercakup dalam lonjakan protein kecil yang terlihat seperti mahkota, atau dalam Latin disebut corona. Viruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Ratusan virus corona diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek dan infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily but can severely impact the lungs. 2 jenis virus menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Jenis virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri masing-masing. Virus ini menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah kepada paru-paru. Containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from. Ketika orang yang terinfeksi batuk, droplet yang mengandung virus akan keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, tempat orang-orang yang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat lapisan perlindungan drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronavirus halus tidak mengering sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV
dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah ada. Tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak dapat memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein spike tertanam di sel inang dan menyatu dengan sel tersebut, sehingga virus dapat membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Viruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti menginfeksi banyak inang yang beraplikasi dengan cepat pada inang tersebut. RNA viruses don't have a proteoid mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Saya membaca dalam sebuah penelitian oleh John Manhill di Universitas Haifa bahwa ketetapan dalam bahasa Inggris masa kini dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestige. Jadi perkembangan bahasa-bahasa ini sebenarnya mengikuti tren penuntunnya yang paling elit bahasa. Namun bahasa-bahasa lainnya memandang ketepatan dengan cara yang sangat berbeda. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Bahasa-bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual. Jadi jika sebuah kata muncul dalam sebuah teks dalam bahasa Arab yang didasarkan pada Al-Quran, dalam bahasa Arab yang didasarkan pada Al-Quran, dan bahasa Ibrani didasarkan pada Taurat dan Mishnah, jika sebuah kata atau tata bahasa muncul dalam teks-teks ini, maka itu benar, dan jika tidak maka itu tidak benar. Bagi bahasa-bahasa ini tidak ada hubungan antara koreksi dan prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And chalomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly. Dan ada banyak sekali kata dalam bahasa yang tidak muncul di tempat lain, seperti dalam bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai sekedar bercanda.
Tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah kata unik-unik untuk memberitahu seseorang bahwa Anda tidak serius. Dan Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates direct. Dan halomot pas adalah cara Anda mengucapkan mimpi indah dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebenarnya diterjemahkan secara langsung.